ओम श्री चंडिकाय ब्रह्मस्वती समुद्रसा विमोचन मंत्र वशिष्ठ नारद संवाद सांवेदाधिपति ब्रह्मा नृस्य सर्वैश्वर्य का निश्चय दुर्गा देवता चैतम्बीजम ह्रीम शक्ति त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका शाप विमुक्तो मम संकल्पित कार्य सिद्धार्थे जब विनियोग ओम ह्रीम ह्रीम रेता स्वरूपिण्ये मधुकैटभमर्दिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्रजाबाद विमुक्ता भव श्री बुद्धि स्वरूपिण्ये महिकासुरसैन्य नाशिनी ब्रह्म श्री विश्वामित्रजाबाद विमुक्ता भव ओम रम रक्त स्वरूपिण्ये महिकासुरमर्दिन्ये ब्रह्म श्री विश्वामित्रजाबाद विमुक्ता भव क्षम क्षुधा स्वरूपिण्ये देव वंदिताय ब्रह्म श्री विश्वामित्रजाबाद विमुक्ता भव ओम छाम छाया स्वरूपिणी दूत संवादिनी ब्रह्म श्री विश्वामित्रजाबाद विमुक्ता भव ओम शम शक्ति स्वरूपिणी धूम्रलोचन घातिनी ब्रह्म श्री विश्वामित्रजाबाद विमुक्ता भव ओम त्रिमृगा स्वरूपिणी चंडमुंडवधकारिणी ब्रह्म श्री विश्वामित्रजाबाद विमुक्ता भव ओम छाम शांति स्वरूपिणी रक्तबीजवधकारिणी ब्रह्म श्री विश्वामित्रजाबाद विमुक्ता भव ओम जाम जाति स्वरूपिणी शुंभवधकारिणी ब्रह्म श्री विश्वामित्रजाबाद विमुक्ता भव ओम लम लज्जा स्वरूपिणी शुंभवधकारिणी ब्रह्म श्री विश्वामित्रजाबाद विमुक्ता भव ओम श्याम शांति स्वरूपिणी देवस्तुत्य ब्रह्म श्री विश्वामित्रजाबाद विमुक्ता भव ओम श्रम श्रद्धा स्वरूपिणी शैलफलदात्री ब्रह्म श्री विश्वामित्रजाबाद विमुक्ता भव ओम काम कांति स्वरूपिणी राजवर प्रदायी ब्रह्म श्री विश्वामित्रजाबाद विमुक्ता भव मां मात्रे स्वरूपिणी अनहरकल महिम सहिताय ब्रह्म श्री विश्वामित्रजाबाद विमुक्ता भव ह्रीं श्रीं दुम दुर्गायै शम सर्वेश्वरिकान्यै ब्रह्म श्री विश्वामित्रजाबाद विमुक्ता भव ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय अभेद कवच स्वरूपिण्ये ब्रह्म श्री विश्वामित्रजाबाद विमुक्ता भव ओम क्रीं काल्ये काले ह्रीं वर्षाय ऋग्वेद स्वरूपिण्ये ब्रह्म श्री विश्वामित्रजाबाद विमुक्ता भव ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्ये त्रिगुणात्मकायै दुर्गा दिव्यै नमः इत्येवं हि महामन्त्रान् पठित्वा ब्रह्मेश्वरः चण्डीपाठं दिवारात्रौ कुर्यादेव न संशयः एवं मन्त्रं न जानाति चण्डीपाठं करोति यः आत्मानं चैवदातनं क्षीणं कुर्यान् संशयः अथ दिव्याः कवचम् ओमस्य श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मार्षि अनुष्टुप् छन्दा चामुण्डा देवताङ्गिना सूक्तमात्रो बीजं दिग्बन्धदेवता सूक्तं श्रीजगदम्बावित्यर्थे सप्तति पाठाङ्गत्वेञ्जपि विनियोगः मार्कण्डेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वक्षाकरं नमाम्यन्न गजहितागतं तन्मय पितामह ब्रह्मवाच अस्ति कथितमं विप्र सर्वतोकारकं देवास्तु कवचं प्रणव तच्छृणुं मां नैवतमं शैलपुत्रे चतुर्थं ब्रह्मजानीतिदं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति कष्टं कात्यायनीति सप्तमं कालरात्रेति महागुर्ति चाष्पन्नवं चतुर्थरात्रि च नवदुर्गा प्रकीर्ता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणं महात्मनाग्नेयादे मानतु शत्रुमदेवतरुणे विस्मय दुर्गमे च भयार्था चन्नं गदानां दिशां जायते किञ्चिदसुमनं सङ्कटेनावतं तस्य पश्यामि शोकदुःखमहं नयस्तु भक्ताय स्मृतानुनं ते काम्बर्ते विरायते तमस्वन्ति देवी च रक्षितां संशय प्रेत संसाधु चामुण्डावारायं काशरायं ते कश्मावडा वैष्णवी गुणाश्रम ऐश्वरी विघाटवकमणिसिंहान लक्ष्मी पद्मासनादि विपद्मस्ताडि प्रियश्वेतृपधादिवेश्वरी वृकवाहना ब्राह्म्यं समावडा सर्वाभरण भूषिता तेता मात्रा सर्वाश्रव्यं शमनदानानावरण शोभादानानाद्रोक्षोदादिसन्तेनमावडा दिव्यकोसुमाकुला शङ्कं चक्रं गदां शक्तिं हलं जामसलायुधं खेट्कुं तुम्रं जैवपरशुं पार्श्वे विजकुन्तायुधं त्रिशूलं जातारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देनाशर्भक्तानां व्यायदार्यन्तावदानत्तं देवानां जयदावनमस्तेस्तु महारुद्रे महागुरुपराक्रमी महाबले महोत्साय महाभयविनाशिनी त्रायमां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धने प्राच्यां रक्षितुमां द्रियाग्निदेवता दक्षिणमुतवाराहि नृत्यां गरुदानि उपदिच्छाम्बानि रक्षितवायवानि उदिच्छाम्बादकौमार्यस्यानां शूलधानिवृतं ब्रह्माणि मे रक्षेतस्ताद् वैष्णवीतता एवं दस दिशो रखे चामुण्डा सवाना जाम जातवादो विजयवाद विस्तारिताम्बार्श्वे दक्षिजावराजदाजुगपद्वती नक्षेतुमामूर्धन व्यवस्थिता मालाधरिललाटे च प्रभुर् रक्षते यशस्विनीतिनेत्रा च प्रभुर्मध्ये अमगिण्डाजनासिके शङ्किनी युक्षोरमतिश्चोदुर्धारवाष्णिकपुलुकालिकारखिद्गन्मूले साङ्गिरे नासिकां सुगन्धा चौत्रोष्ठे चर्चिकात्रे च अमृतकला जीवायां च सरस्वती दन्तान्नक्षितकुमारी कण्ठतेषु चण्डिकां घण्टिकां चित्रघण्टा च महामग्धितालिके कामक्षिजीवं रक्षेत वाच्यमेश्वरमङ्गला ग्रीवां भद्रकाल च पिष्टपंचे धनुधर नीलग्रीवा वैकण्ठेनलकां नलकुपुरीय स्कन्धवखर्निरक्षित भावमवचदान्यस्तवर्धन्ये रक्षेत अमुगाजाङ्गलिश्चानकाञ्जुलेश्वरी रक्षेत कुक्षो रक्षेत कुलेश्वरी अस्तनो रक्षण महादेवी मनः शोकवनाशिनीर्देलता देवीशूलधानी नामोजगां निरक्षेत गुह्यं गुहेश्वरिता पुत्राकामकामित्रं गुदिमेघवाय निकट्टां भक्ति रक्षे जाने विन्दवाशिनी अङ्गेमावलाक्षे सर्वगां वेदायिनी गुल्फ्योन्नारदिगिञ्जवाद विष्टयुधैसे पादंगुलीश्वरी रक्षेत पादास्तलिवासिनकान् दष्टाकरालिजगैसाचूर्दकेशनिटोमुकुविसुकुविरीतुजुम्मागेश्वरी तदाक्तमज्जां पार्वती यन्त्राणकाल्लाते च पित्तं च मुक्तेश्वरे पद्मावती पद्मकोशे कभिचूडामणिस्तथा ज्वालामुखेन ज्वालां वेद्यां सर्वजन्तुको शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् क्षां यत्र स्वरिताहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधानि
प्राणापानोद्धाव्यानमुदानं च समानकं वजस्ताजमे रक्षेत् प्राणं कल्याण सोमनाशे रूपे जगन्धे च शब्दे स्पर्शे जगनिषत्तमस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैश्वीयशकीर्तिं च लक्ष्मीं च धर्मदां च चक्रे गोत्रविन्द्राणि मे रक्षेत् वसुन् मे रक्षण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यं रक्षतु भैरवीवन्तानं सप्ता रक्षेन् मार्गं क्षेमकटे तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजय सर्वदा रक्षायिनं तु यतस्थानं वर्जितं कब्जयन्तु तत्सर्वं लक्ष्मी देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मगं न गच्छतु यच्छति महात्मना कब्जनावृतहुणस्तं यत्रैव गच्छति तत्र ददाति लाभश्च विजय सर्वकां गम्यं चिन्तयति कामं दब्धं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरमलं प्राप्स्ये भूतलेवान् निर्भयो जायते मृत्युः संग्रामे कब्जायते पूज्य कब्जनावृतं अपमानितं तदेभ्यः कब्जं दीवानमदुर्लभम् यवडेदवडेतो नित्यं ददन्तं श्रद्धान्विता देवी कलाभित्तस्य द्वैलोके हो राजदाजीवेदवस्तं सागरमय पृथ्वीविवर्जिता नश्यन्ते व्याधयः सर्वे लुताप्सोटकादयः अस्तावरं जङ्गमं जीवगिर्मं चापि यदुक्षमभिजानं सर्वाणि मन्देन्तानि भूतले पूजनागिजाश्वल्याश्वपदेशगासज्जगुल्यमालाडाग्निजाग्नि तथा अंतरिक्षरागुडाक्ष्माविलाग्र बुद्धिपिशाचक्षगन्धर्वराक्षा ब्रह्मराक्ष वेदालकुष्माण्डा भैरवादय नश्यन्ते तस्मात् तस्य कवचेति संस्थिमान्तर्भयदराग तेजवृत्तिकरं ब्रह्म यशावदेशोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपति सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा द्वगब्जं यावद्भूमण्डलं दद्देशेल्बन्कान्नं तावत् तिष्ठति मेदिनां सन्तति पुत्रभवत्केते हन्ते ब्रह्मस्थानं यश्वरैव दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादता लभते परमं रूपं शिवेन समोद्यते श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अथ अर्गला स्तोत्रम् ओम श्री अर्गला स्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्सेन छंद श्री महालक्ष्मीर्देवता से जगदम्बा प्रीति सप्तशती पाठंगत्वेञ्जपे विनियोग ओम नमः चण्डिकाय मार्कण्डेयवाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते जय तुम देवी चामुण्डे जय भूतार्त्यहं जय सर्वदेवी कालरात्रि नमोस्तुते मधुकैट विद्रा विधात्रिवरदे नमः रूपं देजं देशो देदुषो जय वैकाशुण्डिनासि भक्तानां सुखदे नमः रूपं देजं देशो देदुषो जय रक्तबीजवदे देवी चण्डमुण्ड विनाशिनी रूपं देहजं देशो देदुषो जय शुम्भस्य मुनिशुम्भस्य धूम्राक्षस्य जमर्दि रूपं देहजं देशो देदुषो जय वन्दिताङ्गुलिवेदवि सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहजं देशो देदुषो जय जन्तरोपचर्ते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपं देहजं देशो देदुषो जय देव्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुर्तापय रूपं देहजं देशो देदुषो जय स्तुपतिभक्तिरूपं तं चण्डिके व्याधनाशिनी रूपं देहजं देशो देदुषो जय चण्डिके सत्यं यतमर्चन्ते भक्तितरूपं देहजं देशो देदुषो जय देहि सौभाग्यमार्गं देहि मे परमं सुखम् रूपं देजं देशो देदुषो जय विदेहि दुक्तां नाशं विदेहि वनमुच्चकै रूपं देजं देशो देदुषो जय विदेहि देवी कल्याणं विदेहि ब्रह्मां रूपं देजं देशो देदुषो जय सुरासुरसुरनिश्चण्डमिगे रूपं देजं देशो देदुषो जय विद्यावन्तं ऐश्वर्यवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं गुरुरूपं देजं देशो देदुषो जय प्रचण्डदेति दर्पग्निचण्डिके प्रणतामि रूपं देजं देशो देदुषो जय दुर्भक्तेजं देवरमेश्वर रूपं देजं देशो देदुषो जय कृष्णेन संस्थयते विश्वासद्भक्ताशदाम्बिके रूपं देजं देशो देदुषो जय हिमाचल सुधानता संस्थे परमेश्वरी रूपं देजं देशो देदुषो जय इंद्राणीपति सद्भावभूषते परमेश्वर रूपं देजं देशो देदुषो जय देवी विचण्डतोर्दण्डादित्यद्रवविनाशिनी रूपं देजं देशो देदुषो जय देवी भक्तजनोद्धाम दत्तानन्ददेवगे रूपं देजं देशो देदुषो जय पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुजान्यं दान्यं दुर्गे संसारसागरस्फुलोद्भवम् इदमस्तोत्रं पठित्वा त्वमहास्तोत्रं पठेन स तु सप्तशती संख्या वर्माप्नोति सम्पदाम् ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अथ कीलकम् ओम श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषेणष्टुप् छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा विद्यर्थं विधिपाठङ्गत्वेञ्जपे विनियोगः ओम नमः चण्डिकाय मार्कण्डेयवाच ओम विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी देवी चक्षुषे श्रेयप्राप्तनिमित्ताय नमः सोमार्धान्य धर्मे द्विजान्यानमन्त्राणमविकीलकं सौविषयमवाप्नोति शतं जापि तत्पर सिद्ध्यन्तु चाटनादीनि वस्तूनि सकलानि पीयेतेन स्तोतां दिवि स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नोक्तं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्यति सर्वोच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्काम्य मां हरकृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेदं शुभमस्तोत्रं मे जनगायस्तु तच्छुगुप्तं च गाणिजसमाप्तिं च पुनस्सां तां यथा वनियन्त्रणाम् सौभिषेमवाप्नोति सर्वैवं न संशयोष्णायां वा चतुर्दश्यामिष्टम्यां वा शमाय ददाधिपति गणेनादीनानि दशाप्रसीदति तं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं य निष्कीलां विधायिनां नित्यं जपति संस्फुटं स युद्धः स गणः सोऽभिगन्तर्वो जायते नरः न व्यावर्तस्तस्य व्यं गाव्य जायतेन प्रत्युपशं यातुमितो मोक्षमवाप्नुयात्
यात्वा प्रारभ्य कुर्वितना कुर्माणो विनशति तद्वागात्ते वैशम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधै सौभाग्यसिद्धिश्यते ललनाजनि तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जाप्यमानयस्मिन्नस्तुते सम्पत्तिरुच्यते भवत्येव समग्रापि तत् प्रारभ्यमेतैश्वर्यप्रसादेन सौभाग्यसम्पदा शत्रुवाणि परमस्ते शानकिं जन ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु अथ नवार्णविधि श्री गणपतिर्जयते ओमस्य नवाणमन्तस्य ब्रह्म विष्णुरुद्रास्य गायत्रीष्णष्टुप् छन्दाः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता एं बीजं ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती पितर्थे जपे विनियोगः ब्रह्म विष्णुरुद्रशिभ्यो नमः शिरसि गायत्रीष्णष्टुप् छन्दोभ्यो नमः मुखे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः एं बीजाय नमः गुह्ये ह्रीं शक्तिये नमः पादयो क्लीं कीलकाय नमः नाभो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ऐं अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ओम क्लीं मध्यमाभ्यां नमः ओम चामुण्डाय नामिकाभ्यां नमः विच्चे कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे करतलगर्भिष्ठाभ्यां नमः ओम ऐं हृदयाय नमः ओम ह्रीं शीर्षेशां क्लीं जगाय विगतं चामुण्डाय कवचाय ओम विच्चे नीतत्याय वो खट ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चस्त्राय फट् ओम ऐं नमः शिखायाम् ओम ह्रीं नमः दक्षिणनेत्रं क्लीं नमः वामनेत्रं चां नमः दक्षिणकर्णं ओम नमः वामकर्णं डां नमः दक्षिणनासापुटं ऐं नमः वामनासापुटं बीं नमः मुख्यं चीं नमः वये ओम ऐं प्राच्यै नमो ओम ऐं आग्नेयै नमो ओम ह्रीं दक्षिणायै नमो ओम ह्रीं नैऋत्यै नमो ओम क्लीं प्रतीच्यै नमो ओम क्लीं वायव्यै नमो ओम चामुण्डाय उदिच्यै नमो ओम चामुण्डाय ईशान्यै नमो ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे उत्तराय नमो ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे भूम्यै नमः खड्गं चक्रगदीशां प्रज्ञाञ्चूलं भुजुण्डीं सरशङ्खं सन्तततिमकरस्तिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमाश्मान्तस्कं शिवे महाकालिकां यामस्तत्सप्तैरोगमल्यो हन्तुं मदं कैटवम् अक्षत्रपर्शुं गतेषु कुलशं पद्मं धनुकुण्डकां दण्डं शक्तमशिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं वासुदर्शने यदस्तिं हस्ते विषण्णान्नां शिवे शरीं मर्दनीं महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् घण्टाशूलहलाणि शङ्खमिश्ले चक्रं धनुषायकं मस्तावजर्दत्तिं गणान्दुले सच्चिदान्तुलप्रभां गौरीदेश समधिभां दयितां आधारभूतां महापूर्वावत् सरस्वती मनवे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः ओम मां माल्यमहमये सर्वशक्तिस्वरूपिणी चतुर्गस्तैनतदानमस्दाव ओम अभिघ्नं कुरुमालितं गणां दक्षिणे गणजप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीदमं सिद्ध्यं अक्षमालाधिपति शुद्धिं देदेश्वर मन्त्रशास्त्रे साधे पडिकल्पे मे स्वाहा
गुह्यात् गुह्यगोप्तृतं ज्ञानस्मत्कृतं जपं श्रद्धर्भवत् मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। प्रथम मध्यमोत्तर चैत्राणां ब्रह्म विष्णुरुद्राश्च श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता गायत्री गणष्टुप छंदांश नंदा शाकंबरी भीमा शक्ति रक्तदंतका दुर्गा ब्राह्म्यो बीजान अग्निवायु सूर्यास्तत्वानेकजो सामवेदा ध्यानानि सकल कामना सिद्धे श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता पितर्थे जपे विनियोगम खड्गनिशूल्नि घोड़ागनिश्चगनिदा संघनिचापनि मानवजुंडी परकायुधांगुष्टाभ्यां नमः शूलेन वायनो देवीवाय खड्गनिजाम घंटा शूलेनाभय चापज्जानि स्वनेन च तर्जनीभ्यां नमः ओम राच्यं रक्षपतिचां जजनके दक्षिणे ब्राह्मणेनात्म शूले सुदेशां तदेश्वरी मध्यमाभ्यां नमः शम्यानि यानि रुवन्त्रलके विजन्ते यानि चत्तत्त घोड़ान्ते रक्षास्मस्नामनामिकाभ्यां नमः ओम खड्गशूलगदादिन्यानि शस्त्राणि दमगे करभिर् करपल्लवशङ्करस्मानक्षरनिष्ठिकाभ्यां नमः सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्वितभयविस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमस्ते करतलकरविष्टाभ्यां नमः ओम खड्गनिशूल्नि घोड़ाग्नि जगदाय शंखनि चामरे वानभुजुण्डी वर्गादाय नमः शूलेन वायनो देवी वाय खड्गनि चामके घण्टासुनेनाभय चापज्जानि स्वनेन च शीर्षेश्वां राच्यं रक्षपतिचां जजनके दक्षिणे ब्राह्मणेनात्म शूलश्यां तथेश्वरी शिखाय एव गरं सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोके विशन्ति यानि चतुर्थ घोड़ान्तरिक्षास्मस्ताभुवम् कवचायुमं खड्गशूलगदादिन्यानि चत्राणि तेमगे क्रवरसङ्गिनिदयस्मानक्षरवता नेत्रदयायो घट ओम सर्वस्वरूपे सर्वविशेष सर्वशक्ति समन्विते भयविस्त्राय नो विद्रुगे देवी नमस्तुते स्त्राय फट् ओम विद्युद्दाम समप्रभां ऋग्वेदस्कन्धस्थितां भीषणां गण्याभिगणबालकृततावराशिवतमस्तै चक्रगदास्केटिस्कांशापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामणलात्मकां सद्रां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा सप्तशती। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मर्षि महाकाली देवता गायत्री छंदानंदा शक्ति रक्तदंतका बीजम अग्निस्तत्वं ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली पितर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोग ओम खड्गं जगृगदेश्या परिगाञ्जूलं भुजुण्डीं सराशंकं चन्द्रदीं ग्रहस्थिनैनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मदिमाश्पादस्कं श्री महाकालिकं यामस्तुशक्तिरोगमल्योहन्तुं मधुं कैटवम् ओम नमः चंडिकाय ओम मार्कंडेय वाच सावर्णे सूर्यतन्यो यो मनोगते तेष्टमने सामन्यदुत्पत्तिं विस्तरागतो ममामयनुभावने दामनन्तरादिव स्वभौमावग श्रावणस्तन्यो रवेश्वारोचि सन्तरे पूर्वं जद्रवं समुद्भव श्रुतो नाम राजा उत्तमस्ते सिद्धिमण्डले तस्य पालितः सम्यक् विजापुत्राणि ववसानुभवो शत्रुभो कुलविध्वंजनस्तथा तस्य धैर्यभवति युद्धमधिवेदन्यना न्यूनरवितैरुद्य कोलाविध्वंस निर्देशादिवदाक्रान्तस्य महाभगतैस्ताप्रबलार्घ्यमात्यैर्वरिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशोबलं जावृतं तत्राभिषोपरिहिततमृज्ञाव्याजनस्साम्यजबोधीयकागे हिमालयजगां गणम्बरं स तत्राश्रमत्राशीतद्विजवरश्यमेधजमजान्दस्वावधाग्नं मुनिशिष्यशोभितम् तत्तो कञ्चित् सकालं च मुन्नाथेन सत्कृतः सत्ये च सविचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे शोषन्ते तदा तत्र मत्त्वाकृष्टे चेत् न मत्पूर्वे पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्वित्तैस्ते सद्वित्तये धर्मदबालितेन वानजान् स्वप्रधानमशूरस्ति श्लामदमम्बैर्विषं यातकान् भोगान् बलक्षिते मानुगतानि दमृचाद्धनभोजने अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्तन्यमहीवृताम् असम्यगभ्यशीलैस्ते गुणभिसत्तं वयं सञ्जिता शोति दुःखेन शङ्कुशो गमिष्यति एतच्चान्यसत्तं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासवैश्रमेकं ददस्य सपृष्ठतेन कस्त्वं वहेतु शाकमनित्रकाशसोऽवेव कस्मातं द्रवणां लक्ष्यसहितागणविजस्तस्य भुक्ते प्रणयोदितम् अत्युवासतं वैश्य वैष्णवन्तो नृपं वैश्यो वाचसमाधिर्णां वैश्योः उत्पन्नो धर्णां कुले पुत्रधारणस्तस्य धनलोभासाधुभिः वेनिश्चादनैदारे पुत्रराधाय मेदनम्बरमभ्यागतो दुःखेनस्तच्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मकं प्रवृत्तिं स्वजनां च धारणं चात्र संसितः किं नु ते कामगृहे क्षेममक्षमं किं नु सामृतं गतं ते किं नु सद्वृत्तात् दुर्वृत्ता किं नु मेषिता राजवाजयन्यस्तो भवां लुब्धे पुत्रतारादिभिर्धने किं ते कुकिं भवतस्नेह मनोवदनाति मानसं वैश्यवाचः एवमेतद्यथा प्राहास्मद्गतं भुजं किं करोमि न बध्नादिमं निष्ठुत्तां मनयेशन्तज्ज पितृस्नेहं धनलोभे निराकृता पतिस्वजनहार्दं चार्दिदुःखं मे मनमित्यन्नाभिजानाभिजाह्नवि महाविदे यत्प्रेम ब्रवणं जितं विघ्नेको विबन्धुको ते कामकृतमिनि शाश्वतधर्मश्यं जजायते करोमि किं यन्मनस्ते कवितेषु निष्ठुरम्
मार्कण्डेवायस्तौ चैतो विव्रतं मुनि रमपत्यतो समाधिर्नाम विश्वसौ पार्थिव सत्यमर्तमातुतो वेदानमिथां तेन संविदम् उपविष्टौ गदाकाशे चक्रतुर्वैश्य पार्थिवो राजो वाजवमस्तामहं दृष्टुमिच्छामि गम्मतस्तु तत् दुःखायन्मे मन्त्रयोत्तात्तां विनमत्तं गदरायशायाङ्गुलेक्वपि जानतो वेदागस्य किमेतन्मुनिसत्तमायं जनिकृता पुत्रये दारवित्यक्तथोहितजन्ते गुहार्दि तथापि देवमेकतथां च द्वापत्यन्तदुःखतोदिष्टदोषेऽपि विषमत्वाकिष्टमानसो तत्किमेतन्महाभोज्ञान्मोहज्ञानोर्विमाश्च च वत्येकाविगान्धस्य मूर्धाश्च वाजयानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरविश्वश्च महाभायादिजपं पृथग्पृथग्दिवान्दा प्राणः केचिद्दातावन्दा तथा पुरुषे केचिद्देवादधारातो प्राणस्तुल्यधिष्ठय ज्ञानजो मणजा सत्यं किं तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च धर्मस्यानमित्यकां मृगपक्षिणां मनुष्याणां जयत्येकां तुल्यमन्यततोपयोगान् विशति पश्यैतान् पतङ्गान् जावचञ्जुगवन्मोक्षान्तान् मोहात् विद्यमानान् अभिजुता मानुषा मनुष्यव्याघ्रसाविलासासु तान् प्रतिलोकात् विद्योपकाराय निर्मितान् नमस्यसि तथापि मम तावर्ते मोहकर्ते निपातं महामया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणः तन्नाथ विषमकार्ययोगनन्दानि कृत्ते महामयाश्चेष्टादय सम्मुह्यते जगद्ज्ञाननाम विदेतान् देवी वाग्देहि शालादाकृष्य मोहाय महामया पृच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगति तच्चराचरं सैका विच्छिन्नावर्तानि नाम भवति मुक्ते सा विद्या ब्रह्म मुक्तिर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजवाजमनुकाय साधु महामेधियां भवान् प्रभीतिगतमुत्पन्ना सा कर्मस्यास्य किं दुजयत् प्रभावा च साधुभ्यः स्वरूपाय दुर्भवाय तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्त्व ब्रह्मविदाम्बराश्वभाजते विशाजगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं दत्तं तथापि तत्समुत्पत्तिर्भवदाश्रिता मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति यदोत्पन्ने तालोकितानित्याभ्यधीयते योगनिन्द्राय विष्णुचैत्यगान विकृते आस्तिरे च संभजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभो तदाद्वाक्षरो गुरो विख्यातो मधुकैलिवो विष्णुकर्णमलोद्भूतो हन्तुं ब्रह्माण्डमुदितो शौनाभिकमले विष्णुस्थो ब्रह्मा प्रजापतिष्ठ्वादावसरोजो गुरोविषुप्तं च जनार्दनं तुष्टाभियोगनिन्द्राब्दामिकाग्रदस्थिताभियोदनार्थाय हरे हरिनिधिकितालयां विश्वेश्वरीं जगद्धातृमिस्थितिसंहारकारिणीमिन्दां भवतीं विष्णुरक्लां देशा प्रभो ब्रह्मोवाच तं स्वः तं सदा त्वमेव घटकाराश्वरात्मिका सुधातुमक्षरे तेतिदा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यानुचार्या विशेषता त्वमेव छन्दास्सावतरितं देवी जन्नीवराधोदद्धारिते विश्वं त्वयितसज्जते जगद्वैतत्पाल्यते देवी तमस्सन्ते च सर्वदा विशिष्टविशिष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालनेता जगत्तिरूपान्यक्तो श्रीजगन्मे महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महाश्रीवृत्तिस्त्वं च सर्वस्य उन्नत्रविभावनि कालरात्रे महारात्रे मोरादृश्यदानं त्रयस्तं श्वरितं हित्वं बुद्धिर्भोजलक्षणानिजापुष्टिः तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गनिशूलिनी होरागदिनी जगनी तथा शङ्करी चावणी वाणवसुण्डी वरकायुधा सौम्या सौमितरा च सौम्यभिस्तति सुन्दरी परापराणां परमात्मैव परमेश्वरी यत्किञ्चित् क्वचिद्दस्तु सद्वाखिलात्मके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किम् अस्ति यस्य तदा या त्वया जगत्त्रष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोपनिद्रावश्यं नीताङ्गस्त्वां दोतु महेश्वर विष्णुशरीरग्रहणमहिषान एव च कारितास्ते यतो तस्तां कर्तुं शक्तिमान् भवति सा त्वं ब्रह्मावैश्वरुदारे देवी संसुता मोहयतो दुरादर्शावश्रो मधुकैटवरोधं जक्षामनेतामच्युतो लोको बोधश्च कृतामश्यन्तुमेतो महाश्रेष्ठवाज एवं स्तुतादनादिवितांसि तत्र वेदशा विष्णुप्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटवो नेत्रास्य नाशकावैद्यव्यस्ततो निर्गं दर्शनेतस्तु ब्रह्मणो व्यक्तिजन्मनस्तस्तौ जगन्नाथस्त्या मुक्तो जनार्दन ये कारणभयशयन दत्ताशादातिशयितो मधुकैटवो दुरात्मानवेवतिवीर्यपराक्रमो क्रोधक्तिक्षणावतं ब्रह्माणं जनितोत्तमो समुत्थायतस्ताभ्यां येदे भगवान् हरिपञ्चवत्सहस्राणि महाप्रजनो विभो तापपति विलोमतो महामया विमोहितो वक्तवन्तो ब्रह्मतो वेदामिति केशवं श्रीभगवान् वाजवेत्तमन्दमेतुष्टं मम विद्याभुवाभ्ये वन्यन्वरेणाद्रैतावद्यवृतं मम ऋष्रुवाच वञ्चिताभ्यामिति दाः सर्वमापौम्यं जगत् विलोकिताभ्यां वैतो भगवान् कमलेक्षणाभां जेन यत्रोर्विशल्येन परिविलिता ऋष्रुवाच कथितयुक्ता भगवता जङ्गचक्रगदावृता जित्वा चक्रेण वैच्छिन्य जगन्निशीर्षितयो एवमेका च उत्पन्ना ब्रह्मणः संस्तुता स्वयं प्रभामस्यादेवास्तु भूयाशनुवदां ते मम श्रीमार्कण्डेयपुराणे शावने देवी महात्म्ये प्रथमो श्रीजगदम्बार्पणम्। ओम मध्यम चरितस्य विष्णुऋषि महालक्ष्मीर्दीप्ता श्रीक्षन्द शाकंभरी शक्ति दुर्गा विजम्बायुस्तत्त्वं मयूर्वेदः स्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यम जपे विनियोगः।
ओम अक्षस्तपशुं गदेशकुलसम्पद्मं धनुकुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चलमजलं घण्टां शुरावायुं शूलं सुदर्शने दतिमस्ते विषन्नान्नां शेवेशति मर्दनि महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ओम ह्रीं श्रीवाजदेवासुरं भूयुद्धं पुं नमोदशतं पुरामहि केशुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे दत्तासुरै महावीर्यक्षण्यं राजितं यत्त्वाचक्लान् देवानिन्द्रो पुण्मयिकाजुरधराजतादिवपद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्र शवरद्युतावृतं देवधर्मयिकाजुरचेष्टं देजागत्यामासुरदेवाभिभाविस्तरं सूर्येन्द्राग्निलेन्दोनमयश्च वर्णस्य जन्यकां जातिकानं स्वसुमिवाति तिष्ठति स्वर्गान्यागताः सर्वे तेन देविगणा भूविचरन्ति यथावृत्तमयकेन्दुरात्मना एतद्वगतं द्रवमनादिविशेषतं तन्नं वन्नाश्वोदस्तजगन्यन्तं निशम्य देवानामजांसि मधुसूदना टकारकोपं शम्भुजविटिकोटलानोदिकोऽपिपुण्यस्य चक्रनवदनात् चक्रां महत्यज ब्रह्मणः शङ्करस्य अन्यखां जैव देवानां सगरादीनां शरीरदा निर्गतं च महत्यज तच्चैकं समगच्छतादीपते स कूटं ज्वलन्तमे पर्वतं तत्स्वस्ते दुरास्ततजालाब्धिगन्धरम् अतुलं तत्र तत्तेज सर्वदेव शरीरजमेकस्थं तद्भुवनानि व्याप्तलोक्तं दिगायतगुच्छां मम तेजस्तेन जात् तन्मुखं याम्यञ्चावन्गिजावावष्णुते सा सौम्यनस्तनयोरेकं मध्यं चन्द्रेण चापदवाग्न्यञ्जङ्गमितं जगराङ्गुल्यकं च नाशका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूता प्राजापत्यन्ते जानयन्ति तें जङ्गेदावाक्तेषा प्रभुजयन्तेस्तेजः श्रवणामनिलस्य च अन्यकां चैव देवानां नमस्तेषां च वातदा समस्तदेवानां तेजोराजैत्वमुद्भवां धां विलोक्यमुदं प्राभुरमरामेकार्दता स्थूलं शूलादिविनिष्कृष्यतस्य नागचक्रं च दत्तवान् कृष्णसमुत्पादितचक्रतः चक्रं च वर्णः शक्तिं ददौ तस्यैव दात्रा मारुतो दत्तवांश्चापं वानपुण्ये तदेव वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलसादं राधिवदौ तस्य शताक्षघण्टामहिनामदान् गजात् कालदण्डात् मोदन्नं वासं जाम्बूर्पतिर्जापतिश्चाक्षमालां ततो ब्रह्मागमण्डलं संस्तरो मुकुविरस्मिन् दिवाकरकालश्च दत्तवानखरं तस्यं च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं मारमजरे च तदाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकाञ्जातश्चन्द्रं तथा शुभ्रं केवरान् सर्वभावको नो पुरोपमिलोक तद्वगिरवेगमनुत्तममङ्गुलीयरत्नानि सहस्ताचङ्गलेश्च विश्वकर्मातस्य परशुं जाति निर्मलम् अष्टान्ये गुरुपाणि धाबद्धं जनन्दरं लान्मङ्गजां मालं शश्वरति चाप्रमदज्जलधस्तस्य पङ्कजं जाति शोभनं हिम्बानवानं सिंहं रत्नान् विविधान् जदाक्षुण्णं दुर्यापानपात्रं धनादिवदे च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं रघुदस्य हत्या पृथिवीमिमाम् अन्येरपि सुरेर्देवीभूषणैराविधस्तदममानितान्नादुच्चैषाट्टः सम्मोर्वतश्चानादेन घोरेण कृष्णमावृतं नवमायत्तातिमदावधिशब्दो महान्मदक्षुभशक्लादुगा शुक्षुभूषक्लालुगा समुद्राश्च कम्पिणे जालवत्ताच्चेलुजगलाश्महिद्रायति देवाश्च मुदोतामुजोजङ्गवाहिनीं तुष्टुपुरमिनेश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तिः दृष्ट्वा समस्तं सञ्चुद्धं त्रैलोक्यमम्रार्य सन्नद्धाखिलसैन्यास्य समुदस्तोरुदायुधा किमेति क्रोधादावश्यमहिगाद्रव्यधावदं शब्दमशेषैर्सुरैर्वृतः ओ तदर्श ततो दिव्यं रक्तलोकतरां तु गादाक्रान्त्यान्नद्भुवं किरीटुल्लेखिताम्बरां चौताशेषपादानां धनुच्यानि स्वनेन तां दिशोभुजसास्तनजं ताद्व्याप्सन्दितां तथा प्रवृत्ते युद्धं रादेव्यास्तुरद्विजं सहस्ताश्चैर्बहुधा मुक्तैरादिविद्यगन्धरं नैकासुरसेनानि शिक्षराख्यो महाश्रयुधे चामरश्चान्यैरङ्गबलान् विधय रथानां युधै खड्विरोधाख्यो महाश्रयोद्धतानां च सहस्रेण महानु पञ्चाशदभिश्च निर्धयश्लुमा महाश्रयुतानां शतै खड्वीरवाष्कलविधेरणे गजवाजी सहस्रौ गैरिणैकैपरिवारितायुधोर्थानां कोट्या चतुर् युद्धे तस्मिन् युद्धे तविडालख्योतानां च पञ्चाशदभिर्तायुधेय युधे संयुगे तदर्थाणां परिवार्तान्ये च तत्रायुत्सरत्नागहैरविदायुधसंयुगैर्व्यासा तत्र महासुरा कोटिकोटिसहस्रेषु रथानां दन्दिरां ददायानां च तावन्महिकासुरतोम्राविन्दे शक्तिब्रह्मशलस्तथा युधसंयुगे दिव्या खड्गे परशुपट्टिसे केचित् चक्षुशक्ति केचित् वासान् तथा परे देवी खड्गप्रहारसहितामहन्तुम्रचक्रमु तापि देवी ततस्तानि शस्तानि चण्डिकालीलीये विभजिच्छेदानि सहस्रवर्षिणि अनायस्तानादेविष्टेमानासुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्तानि स्थानिचेश्वरेशोऽपि कुद्धोदुत्सुरो देव्या वाहन केसरीरासुरसैन्यजवनक्योदाशनेशासान्मुञ्चयाशयुद्धमानाडनेऽम्बिका तोयेऽपि सद्यः सम्भूताग्राश्यतसहस्रविदस्ते परशुभिरविन्दपालाजपट्टिसेनास्यन्तः देवीशक्तिब्रह्मदा अवादयन्तपटहान् गणाः जङ्गात् तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये दशमने युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः
खड्गादिभिश्च सत्सो निजगान् महात्रान् प्रयामाश्चैवन्यान् घण्टास्वन् विमोहितान् अवसरान् भुविभाषेण वद्वाच्यान्यान् गर्जयति ये चिद्युधावृतास्तीक्ष्णे गर्गवासे तथा परे विबोधिता निवातेन गत्या भुविष्येर्ते विमुष्यके चिद्युद्रंश्लेन भृजमदा ये चिन्नपतिता भूमो विन्नाशूलेन वक्षसि नन्त्राश्रवेण गिता ये चिद्रणाजले तेनानुकारेण प्राणान्मुमुचुस्त्रीदशार्तना येषां यद्भावच्छिन्ना श्रेन्नग्रे वा तथा परे स्थिराञ्जवेतुरन्येखा मन्ये मध्ये विदार्था विच्छिन्नजङ्घास्तुपरे वेदुरुभ्यां महायुरायिगवाहिक्षिक्चन्ना केचिदिभ्या वृदाकृता भिन्ने विजान्ये सृजवदिता पुनरुत्थिता कबन्धायुर्देव्या गृहीत प्रमायुधान तिश्चाप्सरे तत्र विद्यतुर्यलया श्रद्धावन्धा छिन्नशिरसागर्गशक्तृष्टिपानीय तिष्ठतिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुरा तातिते रत्नागस्वेरैश्चोपसन्दरागम्याशाभवत्तत्र इत्थापुष्यमहारण शोणितो गामहानजय सद्यस्तत्र वशुप्रभो मध्ये चासुरसैन्यशवान्नशुरो वाजिनं शनेन धनमहाश्यनमशुरानं ददाम्बिका निन्ये क्षम्यतावनित्येन दारु महाशयं शौचसिंहमहानादं श्रीजन्धुदकेशराजदिव्यमराणिनाम शून्यं विचिन्वदिव्यागणश्चितस्तस्त देव्यागणश्चितस्तत्र कृतं युक्तं महाश्रेयथे काम तु गुरुदेवा पुष्पपुष्टिमुजो दिव्यं श्रीमार्कण्डेय पुराणश्यामलिङ्गं नमन्त्रे देवी महात्म्ये द्वितीयो ओं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। ओम उद्यद्भानुशस्त्रकान्तिं मरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जबडिं विद्यां वीर्यम्बरमस्तावजयदैत्यं त्रिनेत्रविलसद्वक्तारविन्दश्रियं देवीं वन्दे हिमांशुरत्नमुक्तां वन्दे रविन्दस्थितां ओं लिश्रुवाचन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महाश्रयसेनानुशिक्षरा कोपाद्यो योद्धुं तामिकां तदेवीं सर्वर्षेणमवत्समरेशुरा यथा मेरुगरे शृङ्गं तोयवर्षेण तो यदस्य चित्त्वा ततो देवी लीलीं श्रुत्कराञ्जगान्तुर्गान्वानेन्तारं जैववाजिनां यच्छेदजातनो सद्योदजं जाति समुञ्चितं विव्याधजविगात्तसु छिन्नधनुमानमाशुके छिन्नधनुमावृतदाश्वादजार्चयभ्यदावत्तां देवी खड्गचर्मधरशुरलिङ्गमाहत्य दीक्षन्दानेन्मूर्धनि नारिगानभुजे सभ्य देवीमप्यति वेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य प्रभालेणपनन्दनग्राशूलं च गोपाद्धरुणलोचनः विक्षेप च ततस्तत्त्वो भद्रकाल्यं महस्रजाज्वल्यमानं तेजोभिरविम्बिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदावदच्छूलं देवी शूलममुञ्जदशूलं चत्तादेनानितं स च महस्रादिरश्मिन् महाप्रियमयश्चमबुधवारिकं गजावृश्चामरस्त्रैः शोभिशक्तिं ममोचादादिभ्यस्तामम्बगादमङ्काराभ्यतां भूमवाद्यामाश्निस्पृं भग्नां शक्तिं निवेदितं दृष्ट्वा क्रोधजमन्विता यक्षेप चामरः शूलं मानस्तदपि साक्षिणः सिंहः समुद्रपत्यागजगोम्बान्तरस्थिता युद्धेन युधेतेन यस्यैषान्न युद्धमानो दस्तौ दस्मानागान्महिङ्गवेदादेति सन्दब्धौ प्राहरयति दान्ये ततो वेगात् कमद्वद्यानिपत्यजामृगारिणागर्प्रहारेण शिरश्चामरजपितकृतम् अदुरक्षणनिर्व्याजलाक्षादविरदानन्तमुष्टिस्थलैश्चैव गरालश्चादिपात्त देवी क्रुद्धागतावादशून्यामाददत्तम् वास्कलं बिन्दिपालेन वानिस्ताम्रेण ददान्तकमुग्राशमुग्रबीजं जलदैवजं महानं त्रैत्राजशूलेन गणपनिमिश्रयुडालश्चाश्विनागाद्वात्यमास वैश्रवृतं द्रुमगं जव्यनिन्यमक्षयम् एवं सञ्जीयमानि दोषजन्यमयिकाद्रमयिकेन स्वरूपेण राजामस्तानकरानकांश्चित्तुण्डप्रहाणनवरक्षेपस्तथा वरान् लाङ्गूलटादिताश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां जवदारदान् वेगेन कांश्चित्प्रान्नादेन ब्रह्मणेन च निःश्वासपवनेन अनयनवरात्यामास्फूतले निपात्य ब्रह्मतानिगमम्यदावशूद्रलिङ्गं हन्तुं महादेव्यागोपं चक्रेतुम्बिका गोपिकोपान् महावीर्यवरक्षुन्नमहितलदृङ्गाभ्यां बलवदानुच्चान् शिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुन्नामहिदेशभैर्यत लाङ्गूलेनादश्चावधीविलाव्यामश्शर्वत सिंहविन्नाश्चखण्डं खण्डं येरुगणास्वाजालिलास्ताश्वनिवेदनवयोजला इति क्रोधजमादमातमापुतन्तं महस्रं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं ददुदायि तदा करुणसा चुप्तादस्य वैवाजं दम्भवन्दमहासुरं तत्याजमायिकं रूपं सौविबद्धो महावदयतः जिङ्गो भवत्सद्यो यावत्तस्याम्बिकासरा छिन्नत्तितावद्धपुरुषकर्गमानिर्दिश्यत तदैवासुपुरुषं देवी चिच्छेदसायिगतं खड्गचर्मनाशादशु महागज करेण च महासिंहं दं जगर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु कर्म विगणन्यर्गन्ततो महाश्रो भूयोमायिकं बभ्राजदैव शोभयामास्त्रैलोकं सचराचरं तदा वृद्धाजन्मादचण्डिका प्राणमुत्तमं भोगनपुनश्चैव न्यासालोचनाश्चवेल्वेलमतो तदा शानाभ्यां जयक्षेपजनिकां मदिपुत्रान् शास्तान् परितास्तेन जोनयन्ति स्तरोत्कृवास्तं मधुदं मुखनागाकुलाक्षं देव्यवाच गर्ज गर्ज छनं मुदमुदयावत्पिबाम्यहं मया तो यदत्रैव सन्त्यासि देवतारिश्रुवाच एव मुक्ता समुत्पत्य शारूढातं महाजुरं वर्णगम्यकण्ठे
शूलेन मदार्य तथा शोभीपदाक्रान्तस्त्याणिमुखात् तदार्थनिष्कान्ते मासे दिव्याग्र्यानुसम्मृता अर्थनिष्कान्ते वासोद्यमानो महासुरतया महाशनादेव श्रीचित्तानि पायतोहागतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननासप्रहसं च परं जगं सकला देवतागणा तुष्टुस्तां सुरादेवं च दिव्यर्महेशबीजगुरुगन्धर्वत्यो नाम दिशाप्सरोगणं श्रीमार्कण्डेयपुराणे सामर्गिकमन्त्रे देवी महात्म्ये तृतीयों श्रीजगदम्बार्पणम्। ओम कालाभ्रावां कटाक्षरकुलभयदां मौलिबध्यन्दूरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशकमभिकरैर्ध्वन्त्यं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमङ्गलं देशपूर्यन्त्यं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां देशपरिविदां सेवितां सिद्धिकामे। ओम ऋषिरुवाच चक्रादयः शूर्गणानेते अधिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले देव्यात्तां दुष्टभूप्रणतिनं ऋस्रोदरां दवाग्विकास्त्वल्कोद्गं चारुदेहा देव्याया तद्विदं जगदात्मशक्त्या निश्चेषदेवगण शक्तिजमोमर्यादामम्बिकां मगलिदेव महर्षिपूज्यां भक्त्यानिदास्मृदाश्रुवांशान यस्या प्रभामतलं भगवान् अनन्तो ब्रह्मरस्य नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय चाशु वैश्रमतिं हृदया श्री स्वयं जगुरुदनां भवनक्कुलक्ष्मी पापात्मनां हृदयां हृदयेषु बुद्धिशुद्धायतां कुल्यान् ब्रह्मस्य लज्जा तां तां न परिकाले देवी विश्वं किं मणयां तव रूपमचिन्तमेतत् किं चादिविरेमसुरक्षकारिपुरी किं चावेश्वरतान्दवाद्भुतानि सर्वेश्वदेव सुरदेवगणाधिकेषु हेतुः समस्तजगतां गुणाविदोत्सैर्यनज्ञायस्य हरिहरादिविरप्यवाराः सर्वास्याखिलमिदं जगदंशभूतम् मव्याकृताहि हेतु समस्त जगतां त्रिगुणाविदोषे न ज्ञायश्चर्यादिव्यव्यवहारः सर्वास्याखिलमिदं जगदंशभूतं मव्याकृताहि परमावृत्तिस्तमादयः समस्तसुरतानं दीर्णेन तृप्तिं प्रयासक्लेशमखिलदेवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिः हेतुरुच्चारितमते एव जनैः सुधा च या मुक्तिः हेतुरविचिन्तमहाव्रतात्मप्यस्य शून्यतेन्द्रिय तत्त्वसारे मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्समस्तदोषे विद्याशा भगवती परमायि देवी शब्दात्मका शुभिमलर्गिरिशाम्यदामुद्गीतरम्यपदवाडपतां च साम्नां देवित्रय भवदेवा भावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्थ्यन्ति मेधां देवताखिलशास्त्रादुर्गाय दुर्गुप्सागर नवसंगा श्रीकैटवारी हृदयकृतादिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठायकत्साहस्मं लम्बरिपूर्णचन्द्राबिम्बानुकारिगणकोत्तं कान्तिकान्तं अत्यद्भुतं प्रयतमात्तर्गात्रा वक्त्रं विलोकिसा सामयिकासुरेण दृष्ट्वा तु देववदं मृगरेकरालमुद्यं च साङ्गसदृशभियन्न सद्या प्राणान् ममोर्मयिकस्तत्तीव चित्रं कैर्जीवितैः गुप्तान्तर्दर्शनेन देवी विषेद वर्मा भक्ति भवाय सद्यो विनाशेत कोपवती कुलानि विख्यातमेतन्नीतं बलं जुबलं मयिकासुरस्य ते सम्मदाय जन्मनिर्धनानि ते कां विशांशि न च सीदति धर्मवर्गादन्यास्तेव निवृत्तात्मभित्यदारा ये कां सदा विदयिता भवते प्रसन्ना धर्म्यानि देव सकलानि सदैव कर्मानत्यादावृतनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भक्ति प्रसादा लोकत्रये विफलदानं देवतेन दुर्गेस्मृता रश्मीतिमशेष जन्तो स्वस्थस्मृतामदेवदिव शुभां ददातारित्यदुःखवैहारिणिका तुदन्याः सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ता हे विरहतैर्जगदुपेति सुखं तदैते कुर्वन्तु नाम नरकाय जराय पापं सङ्ग्राम मृत्युमधिकं देवं प्रयान्तु मत्वेतु नुन्महितान् विनिहन्ति देवे दिष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्मः सर्वासुरान् ऋषुयद्ब्रहिणोऽसि सत्रं लोकान् प्रयान्द्रगोपिः शस्त्रपूता इत्थं मदिर्भवदेक्वविदेति साध्वी खड्गप्रमाणिकर्विस्फुटनिस्ततोग्रशूलाग्रकान्तिनिवेन दिशो शूराणां यन्नागता विलयमंसुमदिन्दुखण्डा योग्याननं तव विलोकयतां तदे दुर्वृत्तवित्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथेतदविचिन्त्यमतुल्यमन्ये वीर्यं चान्त्रे च देवपराक्रमाणां वैरिक्वपि प्रकृतिर्देवदया त्वयित्थं केनोपमा भवतु देशपराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यति हारिपुत्राचित्ते गर्भाश्रमरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वयेव देवि वर्ते भुवनत्रये वित्रैलोकमेतदखिलं मृगुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिपमृगुणावैवप्यपास्तामस्माकमुन्मत्सुरारिभवं नमस्ते शूलेन पायिनो देवी पायि खड्गेन चामगे घण्टासुनेनापै चापजानि सुनेन च प्राच्यं रघुपतिजां जजनके दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलसौदृश्यां तदेश्वरी रम्यानि यानि रूपान्तरलोके विचन्ति सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोके विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोरान्ते रक्षास्मत्तापं खड्गशूलगदादीनि यानि शस्त्राणि तें गणबलसंज्ञेन दस्मन्नक्षरदर्शुवाचैवं सुतास्तुरैर्देवे पुष्पैर्नोद्भवैर्जिता चिक्तां धात्री तदाविन्दानुलेपने भक्त्या समस्तैः स्थितिर्दिव्यर्धोपैस्तुतुब्धाव्राः प्रसादसुमुखी समस्तान् बन्तान् तुरान् दिव्योवाच प्रियतां दिशास्त्रविस्मृतो विवाञ्छितं देवावजुवत्
भगवत्यागतं सर्वं न किञ्चित् वशिष्यते यं नियतः शत्रु अस्माकं मयि काश्रयतिजाबरोदस्तास्माकं महेश्वरी संस्कृतात्म न चेदावरमापदा यस्मृतस्तवेरभिस्तां दोष्ट मलाहनदस्य वित्तर्तिबिर्धन्धारादि सम्पदां मृदेशमतवशन्नादं भविदा सर्वदां गिरिश्रवाचयति विशातादेवर्यक्तोऽर्थे तदात्मना तदित्युक्ता भद्रकाले भगवान्तहिताडवैत्येदं भुवसम्बोधाचारावरादि देवशरीरे वियो जगत्त्रयिदेशने पुनश्च गौरीति हतामुद्बोधाय दावदायि दुष्टदैत्यानां तदा शुम्भरशुम्भरक्षणाय च लोकानां देवानां उद्घाटने दक्षिणुक्मयागतं यथावद्गत्यां ते ह्रीं ॐ श्री मार्कण्डेय पुराणे श्रावणके मनोन्द्रे देवी महात्म्य चतुर्थं श्री जगदम्बार्पणमस्तु। ओम अस्य श्री उत्तरचत्तस्य रुद्रश्री महासरस्वती देवतानुष्टुप छन्दा भीमा शक्ति ब्राह्मणी बीजं दौर सूर्यस्तत्वं शां वेदः स्वरूपं महासरस्वती उत्तरते उत्तरचैत्य पाठे विनियोगा ओम घण्टाशूला हलाणि चङ्गुफले चक्रं धनुषायकमस्ताभ जयतत्वं घनान्धुबलसच्छीतांशलप्रभां गौरी देशमद्भां त्रिजगदां महाधारबुद्धां महाप्रभां सरस्वती मनविश्वम्भादितत्यार्थिनीं ओम क्लीं ऋषिरोवाचा पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां सचीपति त्रैलोक्यं यज्ञभागसहितामधुबलाश्रात् तावेव सुरितां तद्वदधिकारं तथैनवं गवेणमदयाम्यं जयकरादेवरणश्च च तावेव पवनर्तिं च चक्रतुर्वहनिकर्म च ततो देवाविनिर्दूताष्टराज्याः पराजिताधिकाराः स्थितास्ताभ्यां सर्वे निरागितां महासुराभ्यां तां देवीं संसमन्तपराजितं तयास्माकं वरो दत्तो यथावत्स्मृताखिला भवतां नाशयिष्यामि दक्षिणात् ब्रह्मावता यदि कृत्तामतिं देवा हिमबन्धं नगेश्वरं जगमुस्ततो देवी विष्णुमायं प्रदुष्टुभो देवावजो नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय जगतं नमः नमः कीर्त्यै भद्राय दावणदास्मदां रौद्राय नमो नित्याय गौर्य धात्यै नमो नमः ज्योत्सनाय चन्द्रूपने सुखाय दत्तं नमः कल्याणे वृन्दां वृद्धे सिद्धे गुरुमो नमो नमः नैऋत्ये भूवृतां लक्ष्मी सर्वाण्यते नमो नमः दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिणी ख्यात्यै देवकृष्णाय धूम्नाय सत्तं नमः दिगम्यात्रौदास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठाय दिव्यकृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायते सविता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्वविधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु नित्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु रद्दारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्फूर्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इंद्रियाणामधिष्ठात्रे भूतानां जागलेष्वाभूतेषु त्वं तस्य व्याप्ते दिव्ये नमो नमः चित्रूपेण या किञ्चन्मि तद्व्यापि स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः युताश्रय पूर्वमभीष्टसंश्रया तत्तासुरेन्द्रेणादिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतिरीश्वरी शुभानि पत्राणि व्यन्तु चापदा या साम्प्रतं चोद्धतदेद्यदावतीरस्माभिः सा च सुरेर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वावतो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ऋष्वाच एवमस्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती सनातुमभ्यायोतु विजानभ्यानिभिनन्दन सा ब्रवीतान्तुरानुजब्रोदिव्यस्ते त्रकाशरीरघोषदश्चास्यासमुद्भूता विच्छिवा अस्तोत्रं ममे तत्कृत्ये
अस्तोत्रम में तद्क्रियते शुम्भदेते निरागते देवै समेते शमने शुम्भेन परायते शरीरकोशाद्य तस्या पार्वत्या निःशिताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु तद्लोकेषु गीयते तस्यां नरकतां तो कृष्णाभूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलगीताश्रा ततो अम्बिकां परं रूपं विभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डस्य मृत्यो शुम्भनिशम्भयो ताभ्यां शुम्भाय चाख्यादादि सुमनोरागवस्ते स्त्रीमहाराज वासन्ते हिमाचलं नैव तादृकजद्रूपं दृष्टं केन यदुत्तमं ज्ञातं गाभ्यसौ देवीग्रहं चतुरैश्वरैश्वरत्नमति चारभङ्गी द्योतिन्दे तद्वका तातु तिष्ठति रत्नदां भवान् द्रष्टुमर्यानि रत्नानि मनियोगजास्वादिनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि सामृतं भान्ति ते गृहेरावदशमानि दोयरत्नं पुरन्दरात् पारिजात्रश्चायमतदैवच्चैश्रवाय युवानं मञ्चयोक्तं यददिश्यति तेङ्गणे रत्नभूतामिहानितमेदाश्चेत् वेद्दोद्भुतं निद्रैकमहापद्मशमानितो धनीश्वराजिञ्जल्किलिं ददौ चाब्दिनमाल्यमिम्लानुपङ्कजं छत्रं देवारुणं गेहाञ्जनस्त्राभितिष्ठति तदा यमशन्दनवरो यवराजित् प्रजापते मृत्योरुत्कान्तिदानामसक्तस्त्वार्धावाशलीराजस्य व्रातुस्तपरिग्रहे निशुम्भस्यावति जाताश्च समस्तारत्नजात्यवनिरभितो तुभ्यमग्निशोचे जवास्येवम् दत्तेन्द्ररत्नानि समस्तानि हृतानि ते स्त्रीरत्नमेका कल्याणि ते आयुष्मान् गृह्यते सुवाजे सम्मे दिवजः शुम्भ स तदा चण्डमुण्डयो वैश्यामासु सुग्रीवं दूतं देव्या महाद्रमिति चेति च वक्तव्यः सागतवावचनान् मम यथा चाप्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघुशो तत्र गत्वा यत्नाश्च शैलोद्देशेति सोमने सा देवी तां ततः प्राशलक्षणं मुद्रया गिरादूतोवाच देवी दैत्येश्वरा शुम्भस्त्रैलोके परमेश्वरो दूतोऽहं प्रेषितस्तेन तत्सकाशमिहागतव्यादज्ञः सर्वासु ह्यः सदा देव्यो निधि नृता किल दैत्यादिशो यदाशु निकुतकमं मे मम त्रैलोक्यमखिलं मम दिवाविशानुवायज्ञभागानि अहं सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वरत्नानि मम पश्यानि चैतादेव गजरत्नं चेत्तादेवेन्द्रमानं क्षीरोदमतनोद्भुतमश्वरत्नं ममामरे उच्चैश्वसंसङ्गं तदवनिवृत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवीषु गन्धर्वेषुरगेषु रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभनेस्त्ररत्नभूतां तां देवी लोके मन्यामहे वयं साधुमास्मानुभागजयतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वा विशुम्भमुरिविक्रं भजतुं जञ्जलापाङ्गि रत्नभूतासि वै यद परमेश्वरिमदलं राष्ट्रे मदपरिग्रहात् एतद्विद्यात् समालोच्य मदपरिग्रहात् अम्रजश्रुमाजत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगद्दुर्गा भवति भद्रायेदं नारिते जगत् दिव्यवाच सत्यमुक्तं दयानात्र मिथ्यागुञ्जद्योतितं त्रैलोक्याधिपति शुम्भो निशुम्भस्यापि तादृशः किं त्वदधिपतिज्ञातं मिथ्या तद्गेते कथं न ताम् अल्पबुद्ध्यत्वा प्रतिज्ञाया कृता पुनः यो मां जयति सङ्ग्रामे यो दर्पं विभवति यो मे प्रतिबलोके सौमे भर्ता भविष्यति तदा गच्छत्तु शुम्भोत्र शुम्भो वा महस्रा मां जित्वा किं जडेनात्र पाणिं गृह्णात् मे लघु दूतो वाचावलिप्तासि मयिमं त्वं देवी ब्रूहि ममाकृत त्रैलोक्ये कपमान् तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयो अन्यखामपि दैत्यानां सर्वे देवान् वै तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका इंद्राद्याः सकला देवास्तस्तुर्येकां न संयोगे शुम्भादीनां कथं ते कामे स्त्रीभ्याश्च सम्मुखं साधुं गच्छ मया उक्तावाशं शुम्भनिशुम्भयो एषा कर्तन्यर्धोता गौरवामा गमिष्यसि दिव्यवाचायमेतद्बलि शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा साधुं गच्छ मयोक्तं ते तत्सर्वमादृता तदा चक्षुसुरेन्द्राय सौचयुक्तं करोतु तत् ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे श्रावणके मंत्रे देवी महात्म्ये पंचमो ॐ श्री जगदम्बार्पणमस्तु। ॐ नागाधीश्वरविष्टरां फणिवनत्तं स्वररत्नावलीवास्वद्देलतां दिवाकरण्यां नेत्रत्योदभासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्जुरां परासर्वकीश्वरभैरवाङ्गनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ओम ऋषुवाच इत्यगणपचो दिव्या स दूतमस्य पूर्तसमाचश्च समागमे दैत्यराजाय विस्तरादस्य दूतस्य तद्वाक्यमागन्यसुरार्दता शक्रोधः प्रादित्यनामधिपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनासु त्वं सुसैन्यपरिवारिततामन्यबलाद्दुष्टां गीतागर्दन्मे विलां दत्तवृत्तानतः कश्चिद्यदीवो तिष्ठति परन्तव्योमरमापि यक्षो गन्धर्वे वा ऋषुवाच तेन ज्ञप्तस्तदा शीघ्रं च दैत्यो धूम्रलोचनापिता कृत्याच्चत्राणमसराणां द्रुतं सा दृष्ट्वा तां ददौ देवीं तुहिनाचलसंयुतं जगादुच्चे प्रायति मूलं शुम्भनिशुम्भयो न चेदविद्याद्भवति मद्भर्तारपश्यति ततो बलान्यां यस्य केशागजन्मे विलां देवीवाच दैत्येश्वरेण वैतो बलिवान् बिलसंवृतः गलान्यसीमामेवं तथा किं ते करोम्यहं ऋषुवाच इत्युक्तः शोभ्यतावत्तां श्रोतुम्रलोचना ओङ्कारेणैवदं भस्मसाधिकारम्बिका तथा अथ क्रुद्धं महर्षेणामसराणां तथाम्बिका विवर्षदायकस्तीक्ष्णैता शक्तिपरश्वते ततो दुःसतः गोपात् कृत्वा नादं शुभैरवं भवाता शूरसेनायां सिंहो दिव्याः
शुभानगाश्चिन्गर्भ्राणगत्यानाश्येन जापराणाक्रम्य जातरैर्नान्यन्दोजगान् महाशुरान् केशां जितपाठयामस्नगे कुष्ठानि केतरेदातल्प्राणैरंसयत्पान् यचिन्नबाहुजगदास्तेन्द्रदावरे बहुजोदरं कुष्ठादिन्यकामदुतकेशरजनेन्दर्बलं सर्वशं नीतं महात्मना तेन केशरनातिव्यवहनेनाति कोऽपि नाशत्वादं चरं दिव्यानिहितं दुम्निलोचनं दलं च चैतं कृष्णं देवी केशरनाथगोविदत्यादिपति शुम्भविस्फुरिताद्राज्ञाप्यमाश्च तु चण्डमुण्डो महास्त्रो ये चण्ड हे मुण्डबलैर्भविपरिपालितो तत्र गच्छत्व गत्वा च सा समानीयतां लगो केचिद्वाकृच्छबद्धावाय दिवाशंसितो युधे ददाश्रीशायुधैः सर्वैरस्वैर्विनिहन्यतां तस्यामदायां दुष्टायां सिंहे जावनिपाते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा कृत्वा दामधामिकं ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणश्यामणगमनमन्त्रे देवी महात्म्ये षष्ठों श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। ओम ध्यायं रत्नपीठे जुगलभर्तं तृणवतीं श्यामलांगं नस्ते कांग्रीं दरोजसज्जगल्धरां मल्लकिं वादयन्तीं गल्हारबद्धमानं नियमितबलशुच्चौलिकां रक्तवस्तां मातङ्गीं शङ्खपत्रां मधुमदां चित्रकौवाशिबालां ॐ विष्णुवाच आज्ञापदास्ते तदोदेशण्डमुण्डपुरोगमाजुद्रङ्गबलोपीतायुरोभ्यदतायुधान्तस्ते तदो देवीमिकाद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्य परिशैलेन्द्र सिंहे महदिकाञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादतमुद्यमं जगुरुदिताकृष्टिचापश्रिधरा तथान्यदशमीवगा तथा गोपं जगारुच्चैरम्बिका तान्त्रेण पदिगोपीन् चास्यावनमयुवन्नं भूत्यदां श्रीकुटलादशालाड्बल्गादुतं कालीकडालपदनाविष्कान्ताजिवाष्णे विचित्रघटवाङ्गरायमालाभिहूतना दुर्विजन्मपरिधाना शुष्कमांसादिभैरवा अतिविस्तारवदना जीवाललनभीषणा निमग्नारक्तनयनादापूरिद्दिङ्मुगानदावेगेनाविवताघातयन्ति महत्रान्संज्ञेतसुरारीणमवक्ष्यत् तद्बलम् पार्श्वनिग्रहं कुष्करायोधघण्टासमन्वितां दमानायिकास्तेन मुखे चिक्षेपवारिणां तथैव योधं दुर्गैरतं सारथिनं सह निक्षिप्य वक्त्रे भैरवम् एकं जग्राहकेश सुग्रीवामदचापरं दादिनगम्य जीवनमस्तान्यमभवद्यादेर्मुक्तानि यशस्तानि महस्तानि दासुरै मुखेन जग्रारुगादशनैर्मदितान्यवैरां तद्बलं सर्वांसुराणां दुरात्मनां वृद्धाक्षश्चन्याश्चाद्यत्तता अश्राणि यदा केचित् गतमाङ्गटादिराविनाश्मस्रान्ताग्राविस्तात्तदाबलं सर्वांसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डो विदुद्रावतां गालिमतिभीषणां सर्ववर्षैर्महाभीमै विमाक्षीं तं महतरं जातियामश्चक्रेशमुण्डाजिप्तैः सहस्रातानि जग्राण्येकानि विश्वानानि तन्मुखम् अग्रेतार्कबिम्बानि शुभोनि गणोत्तर ततो जहासातिर्गा भीमं भैरवनादने कालीकडालवक्तान् दुर्दर्शनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डं धावत हित्वा चासके श्रीरस्तेनाशिनाश्चिनत् अतमुण्डोऽभ्यधावतं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपातयद्भुवो सा खड्गाभिहतं मृगातिशेषं दुधाशनं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च महावीर्यं दिशोभेजभयातुरं तरश्चण्डस्य काली जगत्तामुण्डमेव चण्डाटहासमिश्रमभ्येतचण्डिकां मया तवात्रो प्रहितोण्डमुण्डो महावीर्यो युद्धयोग्य स्वयं शुम्भं शुम्भं जानश्चर्यविश्ववाय तावणितो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरो उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचस्मात् चण्डं च मुण्डं च हत्वा त्वं पाहुता चामुण्डैर्जगलोके ख्यातदेवी भविष्यसि ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणश्यामणगमनदेवी महात्म्यसप्तमो ॐ श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। ओम अरुणाकर्णात्तरङ्गिताक्षीं दिग्भाषां कुशवाणिजापस्तां मणिमादिविरावृतां मयूखैरमित्येभ्य भावै भवानीं मम विश्ववाच चण्डे च नियते दित्ये मुण्डे च पनिपादिते बहुलेषु च सैन्योजयिते कुशुरेस्तरगोपणादीनाजिता शुम्भप्रतापवान् औद्योगं सर्वसैन्यानां दत्तानामादिदेशस्य सर्वलर्जित्या गर्जितिरुदायुधा कम्बूनां चतुर्शीतिर्निर्यान्तु स्वबलवृता कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वेशतं कुलानि धूम्राणां न गच्छन्तु ममाज्ञाकालकादर्दामोरागाल्क्यस्तथा सुरा दायि सज्जा निर्यान्तु आज्ञातर्ता मम इत्याज्ञाप्य सुरपति शुम्भो भैरवशासननिर्गां महास्यन्यासहस्तेर्बहुभिर्वृतायान्तं चण्डिका दृष्ट्वा सैन्यमतिभीषणं जाश्वनैर्यामर्दनिगुणान्तरं सिंहो महानदमतिकेतवान्यघण्टाश्वनिन्दन्नादमं काजो ब्रह्मेण जास्यघण्टानां दापुरिद्दिङ्मुखा निनादैर्वेक्षणे कालीजिगे विस्तारिताडनाथै तं निनादमुपश्रुत्यश्चनिश्चतुर्दं दैवी सिंहस्तथा कालीसरोजय परिवार्तये तस्मिन्नन्तरे भो अविनाशाय सुरद्विजं वाव्यामरसिंहानामतिविरेवलान्विता ब्रह्मेषु भो विष्णूनां तथेन्द्रस्य शक्त्या श्रीरव्यवनस्कमधुरवश्चण्डिकामयस्य देवस्य यद्रुपदापुष्पानं तद्वदैवे तच्चक्देशान्योद्यमायव हंसोक्तविमानाग्रसाक्षुत्कमण्डलो आयतब्राह्मणस्सग्रब्रह्माणि जावतीये देवाश्चैर्गावधूलिवर्धानि मायिवल्या प्राप्ता चन्द्रिका विभूषणकौमारी शक्तिहस्ता च मयूरपर्वाणोदमभ्यायो दत्त्या योद्धुमभ्याययो दैत्यान्नम्बिका गुरो पुनीतदैव वैष्णवी सग्रे गौरो परिसन्ता जङ्गजगदाशाङ्गखड्गस्ताभ्युपायो अज्ञवाराहमद्रं रूपं याभ्यव्रतौ हरे
शक्ति साप्यायो तत्र वाराहिं विवृतिधनं नारसिंहेन सिंहस्य विवृते सदृशं बभो प्राप्ता तत्राक्षेपक्षिप्नक्षत्रसंहिति वज्रस्ता तथैवानेकजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रेण यथा शुक्रस्य दैवसा तथा परिवृतस्ताभिर्सानो देवी शक्तिव्यन्यन्तामस्राशिरमं पित्याः चण्डिकाम् ततो देवी शरीरात्मस्कान्तादि भीष्णा चण्डिका शक्तिरत्तुकराशिवाशतनेनादरेण स्वचादों रजट्लाभीषान्मपरायुक्तं गच्छे भगवन् वार्चं शुम्भनि शुम्भयो ब्रूहि शुम्भं ऋशुम्भं जदानमावधि गर्भितयजान्यदानमस्तद्धाय समुपस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रो लब्धां देवाजन्तु हविर्यूयं प्रयातपातनं यदि जीवितमुच्यता बलाबलिवात्ता चेद्भवन्तु यदुकाञ्चनागच्छन्तो दिप्यन्तो मच्छमाविस्तैर्मदो निक्तो दत्यनता दिव्याः शिवस्वयं दुर्दोति लोकेऽस्मिन् तथा सा ज्ञाते भागता ते प्रसिद्धावचो दिव्याद्रवादं महदा अमर्षा पूर्ताजिकमुर्यत्र कात्यायनी तथा तं मे वाग्रे सरशक्तिष्टविष्टविवर्षरुद्धता प्रकाशतां देवी पम्रार्या साचितान् परितान् वानान् शूलशक्तिप्रश्नान् चेदलीले आत्माधनुमुक्ते महेश्वेतशागत तथा काले शूलपादिपदार्थान् घटभङ्गबोधिताश्चार्यं कुर्वती विचरत् तथा गण्डलीजलाक्षेपादिवीर्यान् हतो च ब्रह्माणि जागरो क्षत्रोयेण नश्मधावति माहेश्वरी तु शूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दत्याजघान कौमारीता सक्तादिभुवनयन्ते बलिस्पादनादत्तो दैत्यवानवः ते दुर्विदार्थाभितो प्रवर्किना तुण्डप्रहार विध्वस्तांष्टाक्षतवक्षरामूर्त्यारतश्चक्रञ्च अवतारदानखैर्विदार्तांश्चान्यान् भक्ष्यन्ते महतुरान् नारसिंही च राजो नादा पुण्यदिगम्बरा जण्डाटः शैरोसरासेवदूत्यविदोषदा ते तु पृथिव्यां पञ्चानि जगादात्तदा एते मात्रगणं कृतं मर्दयन्तं महतुराष्टाभिमायैर्विविधेन सैनिकाबलान् दृष्ट्वा दैत्यान् मात्रेण नारदितान् योद्धुमभ्यायो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर यदा भूमो वदति यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां दद्रुवाणस्तदा एते सगदा पानवेन्द्रशक्त्या महासुरश्चन्दे सवज्रक्तबीजमताडिज कुलसेनातस्याशुभशुस्त्रावचोणितं समुतस्थुस्ततो योधादुर्वास्तत्पराक्रमः या बन्धवेतास्तस्य शरीरादक्तबिन्दुमाता बन्धपुरुषा जातः तद्वीर्यविक्रमादिजाभियोधस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवः समं मात्रे वित्तकरजस्वाजाति भीषणं पुनश्च वज्रपातने शतमस्य शिरो यदा रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी सम्रेच्चैनं चक्रेणाभिजगानः यदि आचार्यामसेन्द्रे तं सुरेश्वरं वैष्णवीचक्रभिन्नस्य दुरस्त्रावशम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तद्रुमानेर्महासुरे शक्त्याजघानकुमारी वाराही च तथात्तना महेश्वरी शूलेन रक्तबीजं महासुरं शौचाभिगति आदित्य सर्वायवानत्पृथक्मातृकोपसमाविष्ट रक्तबीजो महासुर तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भूभाति उभयरक्तोस्तेन जञ्जत्सोत्रदशास्त्रशम्भुदेशकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवाजगमरुत्तमं दानविष्णान्त्राणदशाजन्निकाव्राजत्वादिकालं चामुण्डविस्तीर्णं बन्धं कुरु अचत्तपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महात्मन रक्तबिन्दो वृदिश्च त्वं भक्तिनान्येन वेगिना भक्ष्यन्ते तदनुपन्नान् महस्रा एव भिक्ष्यं दैत्यासीन रक्तो गमिष्यति यच्छमानस्त्याजोगणानोद्भयन्ति चापरे यत्युक्ता तां ततो देवी शूलेनाभिजिगान्धमां केन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वाचकानादगतिया तत्र चण्डिकां न शाश्वतनं चक्रे यदा बान्धुल्पिकां वीरस्यादजिदयादुवसुत्रावचोणितं यतस्ततस्तद्भक्तान् चामुण्डा सम्प्रतिशति मुखे समुद्गता येषा रक्तपातान् महासुरा तान् जगादातचामुण्डावो तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण वादेर्षिभिरिष्टिबीजकान् रक्तबीजं त्वं चामुण्डाभिर्शोणितं सभवान्महीपृष्ठे सस्यसङ्गजमायदानीं तक्षः निरक्तश्च महिपालक्तबीजो महासुरास्ते हर्षमदलवापुष्टे सान्व ईशां मातृगणो जातनर्ता सिंहमदोद्धतों श्रीमार्कण्डेय पुराणे सामन्यमन्त्रे देवी महात्म्ये अष्टमों श्रीजगदम्बार्पणम् ओम बंधु कांचननिभं रुद्राक्षमालंबा शंकुशौचवर्धां निजबाहुदण्डे ब्राह्मणबिन्दु सकलाभरणं त्रिनेत्रमर्तां विकेशमणिसम्भवुराश्रयामि ओं राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवतामदिव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवदाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं निरोधं रक्तबीजे निपाते जगारशुम्भो यत्क्रमणि शुम्भश्चाति कोपनः यस्रुवाच जगारकोपमतलं रक्तबीजे निपाते वाश्वरं शुम्भश्चाति कन्याकुचाभ्यन्नमानं महाशयनं विलोक्यामशुमुद्भवन्यशुम्भोदमुख्ययाशुरसेनया तस्यागतस्तथा पृष्ठे वाच्योश्च महासुरानन्दष्टौ शुभुरावृद्धान्तुं देवीमुपायौ आर्गं महावीर्यशुम्भविशोबलैर्विदाज्ञहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं दुमात्रविदो युद्धमतीवासदेव्या शुम्भनिशुम्भयो थरवर्षमतीवोग्रं वेग्योरिवर्षतो जिच्छेदास्ताञ्चरास्ताभ्यां जन्निकाशोत्करे ताडयामाश्चाङ्गस्तौ सुरेश्वरो निम्बोनिस्तं खड्गं चर्मजादाय शुप्रभं ताडयन्मूर्धनि सिंहं देव्या वानमुत्तमं
स्तार्तेवाणी दिविचुर्प्रेणाशुभत्वं निशुम्भस्यासुचिक्षे चर्मजाभ्यश्चन्द्रकं चिन्नेच्चर्मणिखर्गे जक्तिं चिक्षे वजोसुरो तामभ्यश्चक्रे चक्रणाभिमुखागदं कोपादमादो निशुम्भत्तः शूलं जग्रादानव आयतं मुष्टिपातन देवी दज्जावजोन्येन विद्यातगदां सुविचिक्षेप चण्डिकां प्रतीसाभिदेव्या विश्वत्तमागता तदा परश्वस्तं तमायान्तं दैत्यभङ्गं अत्यदेविगानो हिडिवादियत भूतले तस्मिन्नवति देवो गौणिषुं भीम विक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्ध प्रयो हन्तुम् अम्बिकां सौरधस्तदधातुच्चैर्गृहीत ब्रह्मायु देवजरिष्टाविरत्रैरव्याप्याशे शम्भगौ नव तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्कं वार्यज्या शब्दं जाविधनुषकारातीव दुःशं दूर्यामाश्कौभवे घण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवद्विधायनां ततः सिंहो महानादेस्त्याते महामदे पूर्यामास गगनं गातदैव दिशो दश ततः काली समुत्पत्य गगनं च मामदार्यार्कराभ्यां तन्येनादनरक्षणास्तेत्तिरोहिताट्टाटः समजं तेजकारः तैः शब्दैर्जुरास्तैषु शुम्भगोपं परं यो दुरातमन्तिष्ठतिष्ठेति व्याजानाम्बिका यदा तदा जैत्यवीदं देवैराकाशसंस्थै शुम्भेनागतया शक्तिर्मुक्ता ज्वालादिभीषणायन्ति वह्निकूटावासा निष्ठा महुल्क्या सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकतयान्तरं निर्गातनिष्ठुनो गुरो जितवान् वनिपदे शुम्भमुक्ताञ्चरान् देव शुम्भदद्वहिताञ्चरान् जिच्छेद सहस्रैरूयश्चोदशाच्च तदसा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिषगान्तम् शोतदाव्यतो भूममर्चितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामातकारमुखराजगानचरैर्देवी कालिं केचरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहुनामयं दन्दनिजेश्वरचक्रावतीन्द्रदशाद्यामाश्चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गार्तिनाशने चिच्छेदतानि चक्राणि सहस्रैः सायुकांशितान् ततो निशुम्भो वेगेन गतामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतस्यावतदेवासुगदां चिच्छेद चण्डिकां खड्गेन सिद्धारेण शूलं दमायते शूलहस्तं समायन्तं निशुम्भममरार्तनं हृदयविभ्यात् शूलेन वेगाविद्येन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन ध्याने स्थितोपरः महाबलो महावीयस्तिष्ठेति पुत्सोपदन् तस्य निष्कामतो देवी बृहश्च नवद्दतः शिरश्चिच्छेदखड्गेन तदुःशाभवदद्भुवे ततः सिंहस्य घातोग्रं नष्टाक्षुणितरोदनासुरांस् तां सदा काली सवितुदी तथा पुराण कौमारी शक्ति निर्विन्नागे चिन्नेश्वर महादुरा ब्रह्माणी मंत्रपूतेन देविनान्ये निराकृता माहेश्वरी शूलेन भिन्नावे तथा परे वाराहि तुण्डघातेन गजे चूर्णे कृता भुवे खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाग्धा वज्रेण चन्द्रहस्ताविमुक्तैः तथा परे केचिद्विनेश्वरसुरा केचिन्नष्टा महाभावात् भक्तिदाश्चा परे काली सवितुदी मृगादिवै ओम श्री मार्कण्डेय पुराणे श्रावणगे मन्त्रे देवी महात्म्ये नमो ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु ओम उत्तप्त हेमूर्जनान्नव चंद्रवाहिनी नेत्रां धनुसरितां पुष्पाशूलं नम्यैर्विजयशक्तिं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरमेर्दिविजां दितेन्दुलेखां ओम ऋष्योवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणशम्भितं हन्यमानं बलं जीव शुम्भगुद्धो बलविध्वजबलाबले वादिष्ठेतुं मा दुर्गे गर्भमामान्यस्यां बलमाश्रित्य याति मानिनी देवी वाजयैकमाग्नेति यत्र द्वितीया काममापराश्चैता दुष्टमय्ये विशन्तु मद्विभूतया तथा समस्तास्ता देव्यमन्माणि परं काल्यं तस्या देव्यास्तनोजं मूढे वाचि तदाम्बिका दिव्यवाजहं विवक्ता बहुरे रूपे यदास्ता तत्संहृतं मयि किमितिष्ठं माजस्त्रौ बहुरिश्रवाच तथा प्रवृत्ते युद्धं देव्या शुम्भस्य जोऽभिवस्यतां सर्वदेवानां दारुणं दर्वस्यैतैशस्त्रैशास्त्रैश्चैव दारुणैतयोर्युद्धं भूतभ्यः सर्वलोकभयङ्करं दिव्यानस्तानि तत्त्वं जयानि साम्बिकां भञ्जतानि सत्यङ्गस्ततपतिघातकर्तव्ये मुक्तानि तेन शास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी अञ्जलिलयैवग्रोहङ्कारच्चारणादिभिः तथा सरस्वतीर्देवी माच्छादयशोसुरा तापि तत्कृप्ता देवी धनुश्चिच्छेदचेतुभिः छिन्नेदनजरत्नेन्द्रधा शक्तिमथादिच्छेददेवी चक्रेण नाम वश्यकरे स्थितां तथा गर्गमुपादाय शत्रन्दं भानुमभ्यधावत्तदा देवीं दैत्यानामधिपीश्वरदश्यावतदेवासु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैः दैवानिश्चरमजारकरामलं ताश्वश्वतदादिदश्छिन्नधनुमाविशार्दे जग्रामुद्गरं घोरम् अम्बिकानिधनोत्य चिच्छेदावदत्तस्य मुद्रं निस्तैश्वरे तथापि शोभ्यतावत्तं मुष्टिमुद्यम्य वेगमानसः मुष्टिं पादयामधर्दे दैत्यपुङ्गमः देव्यास्तं जाप्षा देवीतले नोरश्चतार्दलपहाराभिगणिपात्महितले सौदैत्यराश्चाजौन्यमितदोषित उद्वज्य प्रगच्छ देवीं गगनमार्जितत्राप्षान्यादविदे तेन चण्डिकाया नियुद्धं के तदा दैत्याश्चण्डिका च परस्परं जगृतु प्रथमं सिद्धं मुनिविश्वकारकम्
ततो नियद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिकाशः उत्पाद्य ब्राह्म्यामाश्च क्षेमधन्वितले सक्षिप्तो धन्यं प्राप्यमुष्यमुद्दम्य वेगिता अभ्यदावत दुष्टात्मा चण्डिकाण्डितनिश्चयमयान्तं ततो देवी सर्वदेजनेश्वर जगत्याम्बाधियामस भित्त्वा शूलेन भक्तिः स्वगताशुभवात् तुर्भ्यां देवी शूलाग्रविजिता चालयन् सकलामृतं जातद्वीपां शप्रभृतां तथा भजन्नमखिलम् अदे तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वात्मति भावनिर्मलं जावमण्डभ उत्पात्मिका शूलका ये पुरागायस्ते समं ये सरितो मार्गवाङ्गिया तथा संतत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे अर्थनिर्भरमानसा बभूवन्यते तस्मिन् गन्धर्वाललितं जगवाद्वैं तथैव मानिनः तुष्टाप्सरोगणा बभूवन्यासदावादा सुब्रभो बुद्धिवाग्रजोजुलुश्चाग्नयः शान्ताः शान्तादिविजयन्तश्वना ओम श्री मार्कण्डेय पुराणे श्रावणकेन्द्रदेवी महात्म्य दशमो ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु। ओम बालर्विद्युतमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नेत्रयुक्तामस्मैर्मुखीं वरदां कुष्पाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेश्वरीं ऋषिरुवाच देव्या ते तत्र महासुरन्त्रे सेन्द्रासुरावनि पुरोगमास्तं कात्यायनीं दृष्टपुष्टिलावद्विकासी वक्त्राब्जविकासिता सा देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्वमेका महेश्वरीरूपेण्यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थिति यादवेत्तादाप्यासि कृष्णमलङ्गवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया तं वै तं देवी समस्तमेतं त्वं मे विधन्नाभुविमुक्तिहेतु विद्या समस्तास्तव देवी वेदास्ते समस्ताः सकला जगत्सु त्वय्यज्ञया पूरितमं वियेते गाते अस्तु देहे अस्तव्यपराप्रोक्ते भूता यदा देवी स्वर्गमुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुतास्तुते एका वा भवन्तु परमुक्ते सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनश्चर्ति शक्ते सर्वापवर्गते देवी नारायण नमोस्ते कलाकाष्ठादिरूपेण वर्णां प्रदायिनी विश्वस्य वरदो शक्ते नारायण नमोस्ते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे दरबार साधिके शरण्येत्रम्बके गौरी नारायण नमोस्ते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रय गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्धपत्राणपरायणे सर्वस्यारति हरे देवी नारायणी नमोस्ते अंतयुक्त विमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणि असंभचर्के देवी नारायणी नमोस्ते शूलचन्द्रायुधरे महाविघ्नवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूरकुक्कुटविदे महाशक्ति धरे नगे कौमारी रूप संस्थानी नारायणी नमोस्ते शंखचक्रदाष्टारंगहेतुरमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्ते गृहीतोग्र महाचक्रे दंष्टोदित वसुंधरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते निसिंहरूपे नोग्रेणाहन्तुं दैत्यानुकृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणचैते नारायणी नमोस्तुते गिरिरण्ये महाभद्रे सहस्रनयनोज्ज्वलवृत्तपान हरे चंद्रे नारायणी नमोस्ते विभूति स्वरूपिणे दैत्य महाबले रूपे महारवे नारायणी नमोस्तुते नष्टाग्रालवने श्रोमाला विभूषणे चामुंडे मुंडमथने नारायणी नमोस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि सदे ध्रुवे महारत्ते महाविद्ये नारायणी नमोस्ते मेधे सरस्वती बड़े भूत ब्राह्मविदांसि नेते तुम प्रसीदे से नारायणी नमोस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वहे वस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्ते तत्ते बदनं समं लोचनत्तय भोजनं वादुनः सर्वभीतव्यगात्यायिनी नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते हिनस्ते दैत्यते जानसी स्वनेन कुर्यया जगत् सा घंटा पातु नो देवी वापिभ्यो न सुतानि वासराशिषा पंकजचितस्ते करोज्ज्वलसुवाय खर्गो भव्योजनिके त्वं न दावयं लोकान् शेषान् भंसि तुष्टारुष्टातु कामान् शक्लानभीष्टान् त्वामाश्रिताणां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रितां प्रयान्ते तत्किदं यत्कदनं द्वयात्या धरवद्विकां देवी महासुराणां रूपेरिणे गिरवदात्ममूर्तिमित्तां भगे तद्भगवतिकान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकि दिव्य खाद्येषु वाक्येषु जगातधन्यामोत्तकर्तेति महान्धकारे विभ्राम्यत्येवदति विश्वं रक्षांसि यत्रो विशास्यनागा यत्राणयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थितादं परिपाचि विश्वं विश्वेश्वरि त्वं परिपाचि विश्वं विश्वात्मिकाधारे शीत विश्वं विश्वेषु वन्द्या भक्ति भवन्ते विश्वास्याय त्वयि भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपाले नोरिभीतेर् नित्यं यदा वो शुर्वधादनैव सद्य पापानि सर्वजगतां रश्मं न्यासोत्पातपाकजनतास्मोत्सर्गान् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वारतिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामिदे लोकानां वर्ता भवति विवाजवर्तां तुर्गणां वनं यन्मनसच्युतं तं प्रणितं पृच्छामि जगतामुपकारकम् देवावुजो सर्वाबाधा प्रश्मनं दलोकस्याखिलेश्वरैस्सेवमेव दया कार्यामशुन्मेरि विनाशनं देवी उवाच वैवस्वतन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतितमे युगे शुम्भो निजुम्भः शैवानिया बुधपदस्येते महाशुरो नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भशम्भवातस्थो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि
हुरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्यानिष्यामि प्रचित्तान् तु दानवान् भक्षन्ता शतानुग्रान् प्रचित्तान् महाधनक्तादन्ता भविष्यन्ति दानमीकुष्मोपमा ततो मां देवताः स्वर्गे मृत्युलोके च मानवास्तु बन्तो व्याहस्यन्ति शतं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्यामनविष्टामनं भजीवनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यामि अनजातः च तेन नेत्राणां रक्षिष्यामि अन्मुनेन कृत्यस्यन्त्यमनजाः सदा क्षमेति मां ततः अतोऽखिलं लोकमात्मदेशमुद्भवे वरिष्यामि सुराशागैराविष्टे प्राणधारके शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्यामि अहं भुवि यत्रैव सौपदिष्यामि दुर्गमाख्यं महास्त्रं दुर्गादेवीति विख्यातं नन्मेनां भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि वक्षयिष्यामि त्राणकारणं तदा मां मुनिः सर्वे दुष्यन्तानमूर्तिः भीमादेवीति विख्यातं तन्मेनां भविष्यति यदारुणाखस्य त्रैलोक्ये महापादं करिष्यति तदा अहं ब्राह्मणं रूपं उक्त्वा शङ्के खड्गपदं त्रैलोक्यस्य यथार्थाय उपदिश्यामि महासुरं ब्राह्मणी मां लोकाः दुष्यन्ति सर्वदा इत्थं यदा यदा वादादानभूता भविष्यति तदा तदावतर्यामक्ष्यां यदि सञ्चयं श्रीमार्कण्डेय पुराणे सामणीयं देवी महात्म्ये एकादशों श्री ओम विद्युद्दां समप्रभां ऋक्पतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिगर्भालकीर्तस्तावडा सेवितां हस्तैश्चक्रगदास्केतुस्कांश्चापं गुणं तर्जनं बिभ्राणामनलात्मकां श्रीधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ओम दिव्यवाज ये विष्णवैश्च मां नित्यं दोषते समाहितश्यां शकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयं मधुकैटवनाशं च मैकासुरघातनं कीर्तिष्यन्ति यदवदं शुम्भनशुम्भयोऽष्टम्यां वा चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतस शोषन्ति चैव भक्तमं आदिमत्वं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थानजातं भविष्यति न दायितं न जविष्टुभियजनम् शत्रुतो न भयं तस्य दुष्टो वानरातनस्थानलतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्ममितरमाहात्म्यं पठितव्यं समाहितं श्रोतव्यं च तथा वक्तव्यं स्वस्तनं हितोपसर्गान् तेषां महामारी समुद्भवान् तथात्वेदमुत्पातं महात्म्यं समयन्ममत्ते तत्पठ्यते सम्यगनितमायतने मम तथा न तद्विभुक्षामि सान्निध्यं तत्र स्थितं बलिप्रदाने पूजामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितम् उच्चार्यं साभ्यमेव च जानता वा बलिपूजां तथा कृतं प्रतिच्छेष्याम्यहं प्रीतावनिहों तथा कृतं शरत्काले महापूजा कृते या च वार्षिकी तस्यां ममेतन्महात्म्यं युक्ता भक्तिश्रवणविदा सर्वबाधा मुक्तो धनदानयुतान्तो मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न तन्ता ममेतन्महात्म्यं तथा चोत्पत्त्यः शुभा पराक्रमं चोद्यसु जायते निर्भया पुमानेव सञ्चयं यान्ति कल्याणं जो बध्यते नन्दे जोकुलं पुंसां महात्म्यं शृण्वतां दान्तिकर्मणि सर्वदा दुषं दर्शने गडबडा जोगडासमात्मं शृणुयान् मम उपसर्गाश्रमं यान्ति गडाभिडाशदानदो स्वप्नं च निर्वृतिष्ठं स्वप्नं जायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्गातिभेदे च ऋणं मेत्रे कडानमुत्तमं दुर्वृत्तानां चेतनं बलहानिकरं ब्रह्मक्षोभूतविसाजानां पठनादिनाशनं सर्वमेतरमाहात्म्यं श्रीनिध्यकारकं वसुविष्पार्घधूपे च गन्धदीपे ततोतमे विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैर्हनिशमन्यश्च प्रीतिर्भोगे प्रधानैर्वत्सरैर्यावृतिर्मे कृते शास्मिन् स्वकृतसुचर्ते श्रुते युतं हरति पावनीतदारोग्यं प्रेत्यते रक्षां करोतु भूते जन्मनां कीर्तनां मम यद्यस्य चरितं यन्म दुष्टते निवर्हनं तस्मिन् हृदयवैर्गतं वयं पुंसां न जायते स्म विस्तुत्यो याशवमर्षिभिः कृता ब्रह्मणा जगतास्तास्तु पृच्छन्ति युवां मतिं मरण्ये प्रान्तरे भाविताग्निपरिवार्तः शून्यगृहीतो वाविशत्रुभिः सिंहव्याघ्राणियातो वा बनिभावनहस्तिभिराज्ञा क्रुद्धेन जागप्तो वद्यो वन्दगतोऽपि वा आगुणतो भवातनस्ततः पूते महाणमेव तस्तु जाविशस्तेषु संग्रामे विदारिणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि बाष्पन्ममे तज्जर्तं नरमुच्चेत् सङ्कटात्मं प्रभावाद सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तदा दूरादे विलायन्दे स्मृतिजर्तं मम अश्रुवाचा इत्युक्ता सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमवश्यतामेव देवानां तत्तेवान्तर्दीयता देवी देवानि आतङ्कास्वादिकारणता पुरा यज्ञभागुजस्तर्वे चक्रुर्विनिहदार्यदेत्याश्च दिव्यानि ते शुम्भे देवरिपौयुधे जगद्विदन्तनि तस्मिन् महुरे तुल्यविक्रमेण शुम्भे च महाप्रियसे कामातल्मयो एवं भगवती देवी शाणित्यापि पुनः पुनः सम्भूय उर्ते भुव जगदपरिपाल्यं ते धनमुह्यते विश्वं सैव विश्वं विशूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टाद्यं प्रयजते व्याप्तं दयता सकलं ब्रह्माण्डं मञ्जेश्वर महाकाली महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नाम शिव लक्ष्मीर्विद्धे प्रदाग्रहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशाय उपजायते
अस्तुता संपूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रान् च मतिं धर्मे गतिं शुभां श्री मार्कण्डेयपुराणे श्रावणगणमन्त्रे देवी महात्म्यद्वादशो ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु। ओम बालकमण्डलाभाजं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशां कुशबलाभिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ओम ऋषुर्वाजे ते गत्तम्बुपदेवी भातिवत्वमेवं प्रभावा सा देवेदं धारते जगद्विद्या तथैव कृते भगवद्विष्णुमाया दातुमेकवैश्यस्य तथैवान्य विवेकिना नो यन्तमोहिताश्च व्योमोमिष्यन्ति ताप्रेतां पै महाराज शरणं परमेश्वरी आराधिताश्चैवनिनां भोगसर्गाद्वर्गदा मार्कण्डेयो वाजति तस्य वचः श्रुत्वा श्रुतः स्वर्णराधिपा प्रणिपत्य महाभागं तमसिं संचितव्रतं निर्वन्नोति ममत्वेन राजा बृहरणिं च जगाम सद्यस्तप्ते स च वैश्व महामुने सन्दर्शनार्थं बयानादि पुलिं सहितः स च वैश्यस्तपस्ते वेदेवि सुप्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने दिव्यायुक्ता मूर्तिं महिमयीम् अडनां जगृतुस्तस्य पुष्पधूपाग्नितर्पणे निराहारयिताहरधनं निष्कोशमाहितस्तौ बलिं जीवनिगात्ताश्चिकुचितम् एवं समाराधयिषोत्रिभिर्वर्चयितात्मनो परितुष्टा जगद्धाति प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका देवी वाचयद्भ्राते त्वया भुवा च कुलिनन्द्रस्तप्राप्यतां सर्वं वै तुष्टादां मार्कण्डेयवाचा ततो बभ्रेणिपुराज्यमभिवञ्चन्यजन्मनि यत्रैव च निजं राजमहत्सत्तो बलं बलात् सोऽभिव्यस्यस्ततो ज्ञानं बभ्रेण्यभिन्नमानसममित्यमिति प्राज्ञसंज्ञविच्युतकारकं देव्यवाच शल्पेरहो वीरनिवृत्ते सम्राजं प्राप्ते भवान् पुनश्चलितं तत्र भविष्यति तस्य भूयजं प्राप्य जन्मदेवादिव्यस्यता तमनिको नाम मनुर्भवान् भवे भविष्यति वैश्यवर्धयाश्चरस्वत्तो विभाजितं पृच्छामि संसिद्ध्य तज्ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेयवायति दत्त्वा तयोर्देवता विलिसदम्बरमेधावो भगवान्तरिता सद्यो भक्त्यादाभयमश्रुता एवं दिव्यावरं लब्धा श्रुता चत्वार्चव सूर्या जन्मसमाचारश्रावणी भक्तमनु एवं दिव्यावरं लब्धा श्रुता चत्वार्चव सूर्या जन्मसमाचारश्रावणी भक्तमनुग्लीमं श्रीमार्कण्डेयपुराणे श्रावणगणमन्त्रे देवी महात्म्ये त्रयोदशों श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अथ सिद्धकुञ्जकास्तोत्रं शिवोवाच शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जकास्तोत्रमुत्तमं येन मन्त्रभावेन चण्डीजापः शुभो भवति न गौप्यं नारगलास्तोत्रं कीलिकं न रहस्यकं न सूक्तं न विधानं च न स च वार्चनं कुञ्जिकापाठमात्रं दुर्गापाठफलं लभ्यते गुहत्रं देवी देवानां दुर्लभं गोपनीं प्रयत्नेन पार्थिमानं मौनं वस्यमस्तमुनुचाटनादिकं पाठमात्रेण संचित कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमं ह्रीं ह्रीं क्लीं जामदाविच्य हुं ग्लीं जुं सज्ज्वाल ज्वाल जल जल विज्जल विज्जल ह्रीं क्लीं जामदाविच्य जलं जमलं जपटसः नमस्ते रुद्ररूपिणी नमस्ते मधुमर्तिनी नमः केटिबहारिणी नमस्ते महिकार्दिनी नमस्ते जुम्बहन्त्रैजानि जुम्बासुरघातिनी जार्दमी महादेवी जपं सिद्धं कुरुकुमेङ्गाड शिष्यपाहिङ्गाड विद्बालका क्लीं कारिकामरूपे क्लीं कारिकामरूपिण्यै बीजरूपे नमस्ते चामुण्डा चण्डकाति जयकारि वरदायिनि विच्चे च वेदां नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी धां धीं धूं दुर्जटे पत्नीं वां भीं वाग्देश्वरे राम क्लीं क्लीं कालिकादिवि शां शिं शुं मे सुमं गुरु हुं ओंकाररूपिणी जम 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 जम्बनादिनी ब्राह्मणी मुम्बार्भद्र भवानी तेन मनुमां क्रीं चिं टं तं यं शं भीं धूं में भीं मं जं दजाग्रं त्रोटे त्रोटे दीप्तं गुरु चापां भीं पुं पार्वती पूर्णां कां किं केचेदा शां शिं शुं संसति देव्या मन्त्रसिद्धं कुरुकुमे इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजायति हेतुविभक्तेन वदात्तमं गुप्तं लक्ष्यपाणितयस्तु कुञ्जिकातिवीनां सर्वतिं पठेत् न तस्य जायते सिद्धान्यरोदनं यथा ॐ श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अपराधसहस्तानि कीर्तयन् च मया दासोऽयमिति मामत्ता क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदं वेति जो जरते यां गतिं समाप्नोति नातं ब्रह्मादिश्वरस्यापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तं जगदम्बके इदानीमनुकम्प्यमिति चेत्तथा गुरुज्ञानादुष्कृतिर्भ्रान्ता यन्नूनमद्यं गिदं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानन्द विग्रहे ज्ञानार्चामि मां पीडिता प्रसीद परमेश्वरी को याद गोप्तरितुं ज्ञानसमद्गतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी ओम श्री दुर्गार्पणमस्तु।